हेलो अगैन। मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का वीडियो ज़रा मुख्तलिफ है, ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स ना मुल्क की पॉलिटिक्स, ये फैमिली पॉलिटिक्स पे। फैमिली पॉलिटिक्स इस तरीके से कि हम सब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, यानी हमारी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना दें। सेकंड चॉइस में भी इंजीनियर और लॉयर और अकाउंटेंट, फर्स्ट चॉइस होती है डॉक्टर। क्यों? आई ऑलवेज वंडर वाई डॉक्टर। यकीनन आपका जवाब भी वही होगा जो मेरा होगा। यकीनन आप भी वही सोच रहे होंगे कि वाई डॉक्टर। अब देखें, मुझे दर्जनों लोग जो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं कनाडा में अप्रोच करते हैं कि उनको मैं किसी तरीके से कोई मेडिकल फील्ड में जॉब दिलवा दूँ, क्योंकि मैं ट्रिलियम हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक था, तो वो समझते थे कि भाई मे बी आई कैन हेल्प। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब ये नहीं कि मैं डॉक्टरी के प्रोफेशन के ख़िलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामाद डॉक्टर है, मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरे भांजे भतीजे सब डॉक्टर हैं, फैमिली में बहुत से डॉक्टर हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारी ये सोच क्यों है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो मैंने इस पर बहुत सोचा कि चलिए डॉक्टर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डॉक्टर की पाकिस्तान में सीट्स होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड होती है। खुसूसन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अब क्या होता है, हम अपने बच्चों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्हें डॉक्टर बना देते। चलिए भाई, आपने ज़ोर लगाया, वो काबिल बच्चे थे, वो डॉक्टर बन गए, उन्होंने डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रैक्टिस ना करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसी और का हक़ मारा जो बेचारा डॉक्टर बन के शायद प्रैक्टिस करता। मैं इसी पर ये वीडियो डालना चाहता हूँ कि हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा फ़ौज में जाए, पुलिस में जाए, हमारा बच्चा जो है इंसानियत की खिदमत करे, ये कोई और प्रोफेशन अप्लाई। हमारी फ़र्स्ट चॉइस होती है कि डॉक्टर बन जाए। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने उनको चॉइस दी। उसकी वजह ये थी कि मेरे जो वालदेन थे, दोनों पढ़े लिखे वालदेन थे, एजुकेटर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुंसलिक थे। उनके 6 बेटे थे माशाल्लाह और 6 बेटियां। उन्होंने किसी को नहीं कहा क्या बनना है, उन्होंने कहा कि बस हमारी एक ही शर्त है कि तुम सबको यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना है, लेकिन प्रोफेशन क्या चूज़ करना है ये तुम्हारी चॉइस है। तो एक भाई डॉक्टर बन गया, मैं लॉ पढ़ने चला गया, एक भाई ने इंजीनियरिंग की तरफ तवज्जो दी। तो हर एक ने अलग अलग प्रोफेशन लिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जिन लोगों ने ये सीट वेस्ट की कि वो डॉक्टर बन गए और लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उन लोगों का जो डॉक्टर बन सकते थे। अब चले मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मौलाना तारिक जमील, हम सब जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा जी, मेरे वालिदैन ज़मींदार थे, खाते पीते लोग थे, हम लोग अच्छे मालदार लोग थे। मेरे वालिद ने कह दिया जी आपको डॉक्टर बनना है। वो कह लगे मेरा रुझान नहीं था डॉक्टर बनने का। मैंने कहा बजी मैंने डॉक्टर नहीं बनना। तो उन्होंने पूछा जी क्या बनना है, तो मैंने कहा जी मैंने मुबल्लिग बनना है, तबलीग करनी है जी, मैंने स्कॉलर बनना है इस्लाम का। तो नाराज़ हो गए। वो कह लगे, मौलाना जमील साहब बताते, मेरे वालिद इतने नाराज़ हुए कि मुझे घर से निकाल दिया कि तू डॉक्टर नहीं बनेगा। तो कहने लगे मेरी माँ ने उस वक्त मुझे कुछ अच्छी रकम दी, तो मैं फिर रायवन चला गया और मुबल्लिग बन गया और सर्वाइव कर गया। ये उन्होंने किस्सा सुनाया था। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि उनका छोटा भाई डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो डॉक्टर जमील। अच्छा, अब उनको छोड़ दीजिए, मैं औरों की बात करता हूँ। मशहूर ज़माना स्कॉलर, फ्यूचरिस्ट, और हम सब इंतहाई उनकी इज्जत करते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद। वो भी डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी की, लेकिन उसके बाद उनका दिल दीन की तबलीग की तरफ आ गया और वो मुबल्लिग इस्लाम बने। और डॉक्टर इसरार इतने अच्छे न सिर्फ आलिम थे, वो इतने अच्छे फ्यूचरिस्ट थे कि जो बातें उन्होंने 15 साल 20 साल पहले कही, आज सब सही साबित हो रही। आप उनकी कोई वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लें, उनकी की भी बातें सब सच साबित हो रही। अब वो डॉक्टर बने, इतनी मेहनत की, प्रैक्टिस भी की, फिर मुबल्लिग बन गए। चलिए उनको भी छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की। डॉक्टर जाकिर नाइक आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग, हिंदुस्तान से हैं, वो भी मेडिकल डॉक्टर हैं। और मज़े की बात यह कि उन्होंने भी प्रैक्टिस की बस थोड़े अरसे, उसके बाद दीन की तरफ आ गए। वो भी अपना किस्सा सुना रहे थे कि भाई मैं डॉक्टर इसरार से मिला
اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میڈیکل ڈاکٹر یہ مبلغ، تو انہوں نے کہا تم بھی میڈیکل ڈاکٹر مبلغ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب وہ ڈاکٹر ہیں جنہیں ان کے پیرنٹس نے پریشر کر کے ڈاکٹر بنا دیا. چلیے میں ان سے ہٹ کے کینیڈا کی طرف آتا ہوں. ایک زمانے میں فلمیں بناتا تھا. ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس نے 25,000 کا چیک لکھا، ہندوستان سے تھا، اور اس نے کہا کہ مسعود جی یہ آپ 25,000 لے لو، مجھے ہیرو بنا دو اپنی فلم میں. میں نے اس کو کہا بھائی آپ تو میڈیکل ڈاکٹر ہو، گولڈ میڈلسٹ ہو، اونٹیریو میں سب آپ کو جانتے ہیں، بچوں کا اسپیشلسٹ. وہ کہنے لگا یار میں انڈیا کے غریب گھرانے سے ہوں، میرے ماں باپ نے بس بچپن سے رٹ لگائی تھی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، اور مجھے ڈاکٹر بنا دیا میری مرضی کے خلاف. میں ڈاکٹر بن گیا، میں نے پیسے بھی کما لیے، لیکن اب کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں نے بچے بھی بڑے کر دیے، تو اب اس عمر میں چاہتا ہوں وہ شوق پورا کروں جو مجھے ہے. مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے، میرے سے پیسے لو، مجھے ہیرو بنا دو. اچھا مجھے ڈاکٹر پہ مولانا طارق جمیل کی ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا بھائی میں کیوں ڈاکٹر بنوں؟ تو ان کے ابا جی کہنے لگے ڈاکٹر جو ہے پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے. بات تو صحیح ہے کہ واقعی ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہیں اور کی مخلوق، خصوصاً پاکستان میں ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ابو دا کراؤڈ ہے. اچھا یہ وہاں نہیں ہے. کینیڈا میں اگر آپ کسی بھی بینک میں جائیں تو جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں مارگیج دینے کے لیے. مجھے یہ جب پتہ چلا، جب میرے داماد نے پراپرٹی خریدی اور میں مارگیج کے لیے گیا تو رائل بینک نے کہا ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر، ول ٹریٹ ہم ڈفرینٹلی، اور واقعی اس کو انہوں نے ڈفرینٹ ٹریٹ کیا. تو ڈاکٹر ایسی پوزیشن ہے جس کی ساری دنیا میں عزت ہے، اور ڈاکٹر کبھی بے روزگار بھی نہیں ہوتا. لیکن بس مجھے شکایت ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں جن کی مرضی شامل نہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں. میں سنگنگ کمپٹیشن کراتا تھا ایک زمانے میں، بہت سے آپ لوگ آئے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوتا تھا، ہمیشہ سولڈ آؤٹ ہوتا تھا. اکثر اس میں ڈاکٹر آتے تھے، میڈیکل ڈاکٹر جن کو گانے کا شوق تھا. تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار نہ صرف مجھے گانے کا شوق ہے، میں نے باقاعدہ گانے کی تعلیم حاصل کی. تو میں نے کہا لیکن آپ تو ڈاکٹر ہیں. ہاں کہنے لگے ڈاکٹر تو ماں باپ کے کہنے سے بن گیا نا، ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو. کیونکہ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی وہ بھی انڈیا سے تھے. کہنے لگے اس لیے کہ میرے ابا کہتا، باؤ جی کہتے تھے یا باپو جو بھی ان کو پکارتے تھے وہ، کہ ڈاکٹر جو ہے نا اٹس اے منی میکنگ مشین، تم ڈاکٹر بن جاؤ ساری عمر نوٹ چھاپو. کہنے میں ڈاکٹر بن گیا لیکن دل ہی نہیں لگتا. میں کئی ڈاکٹر سے انکاؤنٹر ہوا جن کا شوق کچھ اور تھا، وہ کچھ اور بننا چاہتے تھے، ماں باپ نے پریشر کر کے ڈاکٹر بنایا. چلیے اچھی بات ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچہ عالم فاضل بنے، ڈاکٹر بنے، عزت بھی ہوتی ہے. ایون میں یہاں بھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کے دماغوں میں، جو پاکستان کے ڈاکٹر ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ ہم الگ مخلوق ہیں. وہ بہت سے لوگوں کو پٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. حالانکہ ایک ڈاکٹر سے میری بحث ہوئی، میں نے اس سے کہا یار بھائی صاحب، پاکستان سے تھے، میں نے کہا بھائی صاحب آپ ڈاکٹر ضرور ہیں لیکن میں آپ کو ایسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاؤں گا جو آپ سے 5 گنا زیادہ اچھا کماتے ہیں، آپ سے بہتر گھر میں رہتے ہیں، آپ سے بہتر گاڑی چلاتے ہیں. اچھی بات ہے، چلیے آپ لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کما لیتے ہیں، وہ آپ سے کہیں زیادہ کماتے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ابو دا کراؤڈ ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ فطری طور پہ عام آدمی جب کسی ڈاکٹر سے ملتا ہے تو اس کے دل میں خواہ مخواہ اس کی عزت رہتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب. اور میں نے یہاں ٹورنٹو میں، کینیڈا میں دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی بردرہڈ ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو اگر اس میں کوئی ایسا آ جائے جو ڈاکٹر نہیں ہے اور ذرا بیچارہ سمجھ لیں کہ غریب تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ویل ٹو ڈو نہیں ہے، تو دے لک ڈاؤن اپون دیٹ پرسن. بھائی ڈاکٹر بھی پروفیشن ہے، میں ریئل اسٹیٹ بروکر ہوں، میں کئی ڈاکٹروں سے زیادہ کماتا ہوں، پروفیشن ہے میرا. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کئی ڈاکٹروں سے ایک پروفیشن ہے. تو صرف میری شکایت اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم، جو ہم لوگ کینیڈا آ گئے، ہماری سوچ جو ہے نا آؤٹ آف دا باکس ہونی چاہیے. ہمیں یہ سوچ چاہیے کہ بہت اچھا پروفیشن ہے ڈاکٹر. کینیڈا میں تو بہت ہی مشکل ہے ڈاکٹر بننا، لیکن زیادہ تر پاکستانی انڈین کینیڈا میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ویسٹ انڈیز بھیج دیتے ہیں. وہاں سے وہ 2-2.5 سال میں وہ ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں، پھر امریکہ میں کہیں ہاؤس جاب ڈھونڈ لیتے ہیں، ایونچولی کوشش کرتے ہیں کسی طریقہ کینیڈا میں بھی آ جائیں. بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے امریکہ میں رہ جاتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑا ہے، اس کی پاپولیشن بھی کینیڈا سے 10 گنا زیادہ ہے. وہاں وہ سارے وہ ویسٹ انڈین ڈاکٹر کھپ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ ابھی بھی
ہم لوگ کینیڈا میں رہ کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے.